पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ बतौर मेहमान खुसूसी इसमें मौजूद थे। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, सिपा सालार की जानिब से कहा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को इक्तसादी और दहशत गर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फरीकों के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मैरी टाइम सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी वाज़े किया गया। मजीद कहा गया कि मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आर्मी चीफ का मलीर गैरिजन का भी दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में जो मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है मेहमान खुसूसी थे। बड़ा अहम खिताब किया है उन्होंने, और जो गुफ्तगू की वहाँ पे अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशत गर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं और तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है ताकि इन चैलेंजेस से निपटा जा सके और पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि जो मैरी टाइम आज सूरत हाल है वो भी मुसलसल तब्दील हो रही है और मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और नेवी को पेशा वराना महारतों और जदीद रुझानात से हमाहंग करना होगा। मोहम्मद इमरान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई है और आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशत गर्दी के चैलेंज दरपेश हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अदालत के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म, अदालती फैसले पर अमल दरामद न हो सका। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान को फरीक बनाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कानून के मुताबिक है, न ही हकाइक पर पूरा उतरता है। अदालत ने शाम 5 बजे हुक्म दिया कि अगले रोज इंतखाबात करवाए जाएं। वक्त की कमी के बायस फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन था। सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को भी मलूज़ खातर नहीं रखा और हुकूमत को अपना जवाब जमा कराने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। अदालत से इस्तदा है कि सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी इस्तदा की कि दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने तौहीनी अदालत की दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज के अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। उनके खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जनवरी की काज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें इंट्रा कोर्ट अपीलें शामिल नहीं और PTI की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। बल्दियाती इलेक्शन का फैसला देने वाले मज़ीद जज भी आइंदा हफ्ते रुखसत पर होंगे। यूं इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला इल्तवा का शिकार हो गया है। पोलिंग के रोज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स वोट डालने तो आए, लेकिन पोलिंग अमला मौजूद नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हामियों की बी टीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और PTI इस पर कारबंद है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि झूठ और नफरत की सियासत ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे हैं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे। शहर का मेयर जियाला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब कर रहे थे। किस तरीके से
عمران نے پاکستان کو دیوالیہ بنایا، ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ میں دھکیل دیا اور یہ معاشی بحران پیدا کیا جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری کی صورت میں آج بھی عام آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے۔ وہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، اس نے تو دہشت گردی کو واپس امپورٹ کر دیا۔ اپنا ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے، ہمارا جو بھی دہشت گردی کا کامیابیاں ہے اس کو دھچکا دیا جائے، جو بڑا مشکل سے امن قائم کیا تھا اس ملک میں اس کو خطرہ میں دھکیل دیا جائے اور اس سلیکٹڈ سے حساب نہ لیا جائے۔ پہلے ہم شکایت کرتے تھے ہم سے الیکشن کا موقع چھینا جا رہا ہے، تو اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہر سازش کو ناکام کریں گے اور 15 جنوری کو شہر کراچی میں الیکشن ہوگا۔ پورا کراچی تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کون جیتے کون ہارے، جو بھی جیتتے ہیں ہم ان کو قبول کریں گے۔ جو کراچی کا اگلا میئر ہوگا وہ تو اسی میدان میں بیٹھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو جو کام ہم کر کے دکھائیں گے وہ ہم سے پہلے کوئی اور نہیں کر سکا۔ 15 جنوری کو کراچی کا الیکشن ہوگا، 16 جنوری کو میئر جیالہ ہوگا۔ ایم کیو ایم کے انضمام کی کوششیں، رابطہ کمیٹی کل دوپہر 2 بجے سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ اہم فیصلے متوقع ہیں۔ کراچی میں گورنر سندھ نے فاروق ستار سے ملاقات کی، مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے۔ کراچی کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حق حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، غریب ہو گیا اس شہر کے لوگ غریب ہو گئے۔ یہ ٹھان لی کہ لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنی ہیں، نفرتیں ختم کروانی ہیں، اور اس کے لیے میں چل کر سبھی کے پاس گیا، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، ان کے خیالات اور مصطفیٰ کمال بھائی کے خیالات اور ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے خیالات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لوگ مایوس ہیں، ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ تو صرف بہانہ ہے کہ بائیکاٹ ہے اور لوگ نکل نہیں رہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ لوگ ووٹ دینا ہی نہیں چاہتے۔ اب عزم کرتے ہیں کہ خوشیوں کا سال شروع ہوگا۔ حق تو ہے اپنا ہر چیز پہ، لیکن چلے کوئی بات نہیں، چھین کر لے لیں گے کیونکہ کوئی دے نہیں رہا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ ٹوٹنے میں، بکھرنے میں نقصان ہے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیجئے، جڑ جائیے ایک ساتھ، ایک طاقت اور ایک ساتھ ہو کے دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون روک سکتا ہے۔ اور پھر کہا ہے نا کسی نے کہ روک سکو تو روک لو۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ 1 سے 15 جنوری تک پیٹرول، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے نرخ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ موسم کی شدت کو ملحوظ خاطر رکھتے وزیر اعظم کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ موسم کو سامنے رکھتے ہوئے اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت یہ جو انکریز ہے وہ جو اپنی جو لیوی ہے ان 2 پروڈکٹس کے اوپر اس کو ابزارب کرے، ان قیمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ 227 روپے 80 پیسے ڈیزل اور 214 روپے 80 پیسے پیٹرول کی قیمت فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی برقرار رہیں گی اور ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ 1 جنوری سے لے کے 15 جنوری 2023 تک جو موجودہ قیمتیں ہیں، ڈیزل کی 227 روپے 80 پیسے، پیٹرول کی 214 روپے 80 پیسے، مٹی کے کیروسین آئل کی، مٹی کے تیل کی 171 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی 169 روپے، یہ قیمتیں برقرار رہیں گی اور اس میں کسی قسم کو کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔
रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पे पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 30,000 से ज़ायद अफराद तहरीरी इम्तिहान देने पहुंच गए। 1667 खाली असामियों पर भर्ती के लिए मुल्क भर से आए मर्दों ख़वातीन ने इम्तिहान दिया। तहरीरी इम्तिहान इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। इम्तिहान के इनेकाद के लिए पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये भर्ती गुज़िश्ता 5 साल से दरपेश एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई। हुकाम के मुताबिक इम्तिहानात के तमाम मराहिल के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। IG इस्लामाबाद ने तमाम इंतजामी अफसरों को जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करने पर शाबाश दी। भर्ती के लिए उम्मीदवार मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।